औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। हर इंसान के दिल में ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। काश हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर पाएं। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्नो जमाल ऐसा कि अगर हकीकी मायनों में जाहिर हो जाता तो कोई इसकी ताब ना ला सकता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के वालिद साहब शाह अब्दुल रहीम साहब ने एक बार ख्वाब देखा और उन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़नाने मिस्र ने तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा देखकर उंगलियां काट ली थी, लेकिन आपके हवाले से ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हकीकी हुस्न अल्लाह ने गैरत मोहब्बत की वजह से छुपा दिया। अगर हकीकी हुस्न मेरा जाहिर हो जाता तो कोई इसकी ताब ना ला सकता। हुस्न यूसुफ को देख के तो ज़नाने मिस्र ने सिर्फ उंगलियां काटी थी। मेरा हुस्न जाहिर हो जाता तो लोग उससे कहीं ज्यादा कर गुजरते। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत मरवी है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि हुस्न यूसुफ देखकर तो मिस्र की खवातीन ने उंगलियां काट ली थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अगर जाहिर हो जाता तो खवातीन अपने दिल काट लेती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर हसीन, सबसे बढ़कर जमील। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद दिन पहले जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमामत करवा रहे थे जमात की नमाज के लिए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारक का पर्दा हटाकर मस्जिद नबवी के सहन में देखा जहां पे सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमें एकदम ऐसा लगा कि गोया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कुरान मजीद का वर्क हो। सही बुखारी की ये जनाब हदीस है और इसका नंबर है 680। इमाम नबवी का नाम यकीनन आपने सुना होगा। उन्होंने सही मुस्लिम की जो शरह लिखी है वहां वो लिखते हैं, जिस तरह कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम होने की वजह से बाकी तमाम जो भी कलाम है उन पे फोकियत रखता है, इसी तरह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हुस्न व जमाल, चेहरा अनवर की नज़ाफ़त व पाकीज़गी और ताबानी में यकता व तन्हा हैं। और मेरे अच्छे नाजरीन, आप जरा तसव्वुर कीजिए, कभी आपने कोई ऐसा चेहरा देखा कि एक चेहरा आईना बन जाए और जो आसपास का मंजर हो वो उस चेहरे से रिफ्लेक्ट होने लगे। वो चेहरा इतना शफाफ हो, इतना पाकीज़ा हो, इतना नूरानी हो। आइए देखते हैं इमाम इब्ने असीर इस हवाले से क्या लिखते हैं। अन्निहाया रेफरेंस है वॉल्यूम 4 और पेज 238। इमाम इब्ने असीर फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम सिफात का तज़किरा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत मसरूर होते थे, खुश होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर आईने की मानिंद इस कदर शफाफ और रोशन हो जाता था कि दीवारों का अक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से जाहिर होने लगता था, साफ नजर आना शुरू हो जाता था। अल्लामा इकबाल का वो शेर तो आपको याद होगा, बहुत ही मारूफ शेर है, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, ना हमारी बज़्म ख्याल में
نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اور اب ایک ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو محسوس کیجئے اور اس کے سرور میں ڈوب جائیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس قدر مظہر ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے نمبر 2568، جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ ابلیس لعین میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب العزت کو دیکھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جن کو زیارت ہوئی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب، اپنے حبیب صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسعادت زیارت عطا فرمائے، ایسی زیارت کہ بس وہ جلوہ آنکھوں میں نقش ہو جائے، دل و روح میں نقش ہو جائے۔ دائمی زیارت عطا ہو ہم سب کو، اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔